যি পুৰুষে এগৰাকীতকৈ বেছি মহিলাক বিয়া কৰায় সি যি ধৰ্মৰে নহওক কিয় 7 বছৰ জেলত থাকিব লাগিব। হ্যালো বন্ধু ভাই সকল, আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে যে ডাঙৰীয়া মমাই কি ক'লে। আপোনালোকে নিশ্চয় শুনি পালে। আমি এই কথাটো শুনি কিনি বহুত ভাল লাগিল। আৰু পেংৰাং এন্দাকেমনা দাও ইয়ান আসামনি CM Sri Himanto Biswa Sarma yan maiko aganenga anode nasimang sobarangne masinggen aro sobarangne masi kujengan pengrang nasimangna andake anga khatneke thalate onnagata rabainga nasimang video ko bonen yangbo unode nasimang masina gata mangen যি পুৰুষে এগৰাকীতকৈ বেছি মহিলাক বিয়া কৰায় সি যি ধৰ্মৰে নহওক কিয় 7 বছৰ জেলত থাকিব লাগিব। তাৰ বিকল্প আৰু একোৱে হ'ব নোৱাৰে। সি যি ধৰ্মই নহওক কিয় বোলে মোৰ ধৰ্মই তাক অনুমতি দিয়ে, আপোনাৰ ধৰ্মই অনুমতি দিব, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিৰ চৰকাৰে কাকোৱেই দ্বিতীয় বিবাহৰ বাবে তৃতীয় বিবাহৰ বাবে অনুমতি নিদিব। এইখন অসমত নাৰীৰ মৰ্যাদা ছোৱালীৰ মৰ্যাদা আমি শেষ পৰ্যায়লৈকে ৰক্ষা কৰিম। Yan pengrang nasimang daudi khnanagada matnaha yan Assamni Chief Minister Sri Himanto Biswa Sarma maiko aganenga anode bisongne BJP sorkar donga debate endagemna mitsiksa sakani sakathamko biya khana manjawa miya sarang anemna yan mitsiksarna support ka emna aganenga bebian angat thangba namen namnekjuk je thoromniba jamaina maina muslim rangde sakani sakatham rana gata matnaya ende mangba BJP sorkar ni kita de rakna kita on jawajok nimna niyamora agat manna harpengrang yan daode Himanto Biswa Sarma Assamni Chief Minister yan mijal ni debet yan tarik Oktober kolgrik snini debet yan Asamo dengdang mansa niyam ko ragata aro iya niyam ko anga antangba namen namnek bejok harpengrang yano maiko aganenga anode yan saksa miasa yan je michikuba rajamaina yan saksana agre batte mangna biya khana manjawajok anemna aganenga je miya sarangan yan michikrangko je sakani sakatamko biya khagen ba khumgen yako ruma matna ongode yan belsis-nina jel onggen anemna aganenga repengrang angat thangde namen namnek bejok maina daurode yan ongengamo saksako gale saksako ndeken mi abungja ba mi chupa ongja ndake raengamo segebako galeba jikeba raenga jikebako galeba segeba raenga unikman angat thangde namen namnek bijok mi asarang ba paltu dakbarang ba daude jok jawajokmo mi siksa dongimna mi siksa getal ahang ode ya mi siksa jikeba getsamde case on ang ode jok jawajogaromo report ka ong ode jok jawajok yan Assamni Chief Minister dao jekon aganang ha wanake belsis nina kengkeng jel okna gata nanggen ane agane namen namnek bijok nga anthangde repengrang aro bini aganani muksongane de iyan Assamode maina yan muslim rang bangpade biya khanerang ko nagata matnenga mo aro achigrang ko bandake raemna khatenga biya khae galenga nanga nangja rakirang galenga yarang ni gimano niyam ko agata kon angan thangde namen namnek bijok na simang mai dakin deka komeno janawat phabor pengrang yarang sanonga dalni video de na simang nisungwa sakan degon methela aro iasan ongja pengrang na simang namnek gensim onga ongode angni channel ko subscribe ka don phachina andakpa getal update rangko anga salantian na simangna onar ronggen na simang namnek gensim ongode ya video ko like subscribe and share khabo yarang san ongar pengrang angni na simang ko molatan de sakan tegon methela